محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں اور جس حالت میں ہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، آرام میں ہو یا تکلیف میں، اللہ سے ڈرتے رہو اور تقویٰ تمہارا شعار رہے، اور ہر برائی کے بعد نیکی کرو، وہ اس کو مٹا دے گی، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ شہنشاہ آباد میں شاندار پیمانے پر گاؤں کی عیدگاہ کیا گیا انعقاد۔ پارٹی سے بالائے طرف بلالحاظ مذہب و ملت، عوامی نمائندے و عوام کی کثیر تعداد نے کی شرکت۔ سرور سماج کے زیر اہتمام کیے گئے خصوصی انتظامات۔ فخر ہندوستان عالمی چیمپئن باکسر نکھر زرین نے پیرس اولمپک کے آغاز میں کیا شاندار مظاہرہ۔ انہوں نے مقابلے کے آغاز میں 50 kg کے زمرے میں میکسی کیرینا پر 5-0 سے فتح کیا حاصل۔ متحدہ ضلع نظام آباد میں ہلکی سی بارش کا سلسلہ جاری رہنے سے آبی ذخائر کی سطح میں ہوا اضافہ، کسانوں نے کیا خوشی کا اظہار۔ بانسواڑہ میں شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لائے گئے بونال تقاریب میں سابقہ قانون ساز اسمبلی اسپیکر بانسواڑہ ایم ایل اے پوچھرام سرینواس ریڈی نے کی شرکت۔ ضلع سطح جمیعت علماء حافظ لئی خان کی قیادت میں جمعیت کے اہم اجلاس کا انعقاد و جمعیت کے رکن سازی کا کیا گیا آغاز۔ عوام جمعیت کی آواز کو مضبوط بنانے کے لیے کثیر تعداد میں ممبرشپ حاصل کرنے کی انہوں نے کی اپیل۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ضلع صدر جمیعت علماء حافظ لئی خان کی قیادت میں جمعیت کے اہم اجلاس کا انعقاد و جمعیت کے رکن سازی کا کیا گیا آغاز۔ عوام جمعیت کی آواز کو مضبوط بنانے کے لیے کثیر تعداد میں ممبرشپ حاصل کرنے کی انہوں نے کی اپیل۔ کیونکہ جمعیت علماء کی ممبر سازی کا موقع ہے اور جمعیت علماء کا دستور ہے کہ جب اس کی میعاد ختم ہوتی ہے تو میعاد کے ختم پر جمعیت علماء کی ممبر سازی ہوتی ہے۔ تمام مسلمانوں کو ہم اپیل کرتے ہیں کہ 2 روپے 5 روپے اس کی فیس ہے، تو 2 روپے دے کر جمعیت علماء کے ممبر بنے، اور جو ملک بھر میں خدمات انجام دی جا رہی ہے جمعیت علماء کی، اور بالخصوص حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ صدر جمعیت علماء ہند کے ہاتھوں کو مضبوط کیجیے اور جمعیت کے ممبر بن کر آپ کی آواز کو اور مضبوط بنائیے، ان کی آواز میں شریک ہو جائیے، اور جو خدمات کر رہے ہیں حضرت اس کا ان کے ساتھ آپ گویا کہ ممبر بن کر شانہ بشانہ اس قافلے میں آپ شریک ہو سکتے ہیں۔ تو آج کے اجلاس میں طے ہوا کہ جمعیت علماء کی ممبر سازی کو فوکس کیا جائے گا، اور اس کے اوپر منڈلی سطح پر اور محلے والی سطح پر اور مساجد کے پاس جس طرح ہمیشہ کیا جاتا ہے کہ جمعیت علماء کی ممبر سازی کی جائے گی اور لوگوں کو جمعیت سے جوڑا جائے گا۔ دوسرا یہ طے ہوا کیونکہ آنے والا مہینہ اگست کا ہے، 15 اگست کے موقع سے نہرو پارک پر جمعیت علماء کی جانب سے پرچم کشائی بھی ہوگی، اور جشن یوم آزادی کے عنوان پر وہاں پر جب پرچم کشائی ہو رہی ہے تو اسی جگہ پر ملک میں جو خدمات ہوئی ہے، ملک کی آزادی کے لیے علماء کی قربانیاں اور مسلمانوں کی جو قربانی ہے اور جو تاریخ ہے، اس تاریخ کا پس منظر اور جس طرح انگریزوں سے مسلمانوں نے لڑ کر اور علماء نے ان کے خلاف جو کچھ ملک کے لیے قربانیاں دی ہے اس کا ذکر آئے گا، اور کوئی نہ کوئی جمعیت کی جانب سے ایک مہمان مقرر اس میں حاضر ہوں گے، اور تمام لوگوں کے سامنے ملک کی آزادی میں علماء کے کردار کے عنوان سے خطاب بھی ہوگا۔
اور اسی طرح چونکہ آئے دن بے قصور اور معصوم لوگوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، تو اس کی روک تھام اور ان سب مظلوموں کی مدد کے لیے ہم سب نے یہ طے کیا کہ ایک لیگل سیل ٹیم یعنی قانونی امداد کمیٹی بنانا۔ آج کی جمعیت علماء کے اجلاس میں یہ 3 قراردادیں منظور پائی ہے۔ مریم فاطمہ کا ناظرہ قرآن مکمل، بچوں میں شوق بڑھانے کے لیے تہنیتی تقریب سے مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی کا خطاب۔ موجودہ حالات میں نونہالوں کے دین و ایمان کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ نت نئے فتنوں کی یلغار سے واقفیت، مدارس و مکاتب نیز مساجد سے وابستگی وقت کا اہم ترین تقاضا۔ ان خیالات کا اظہار مسجد محمدیہ میں تہنیتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء، امام و خطیب مسجد اسلامیہ و خادم دارالعلوم سعیدیہ نے کیا۔ واضح ہے کہ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کے گزشتہ کئی سالوں سے مسجد محمدیہ میں بعد نماز اثر تا مغرب مکتب کا نظام جاری ہے، جس میں تقریباً 100 بچے یومیہ حاضر ہو کر 4 اساتذہ کرام کی نگرانی میں علم دین حاصل کرتے ہیں۔ سال حال صدر مسجد کمیٹی حافظ عبدالعلی عارف کی گزارش پر دارالعلوم سعیدیہ مالاپلی نظام آباد کے ذمہ داران اس کی تعلیمی و تنظیمی نگرانی کر رہے ہیں۔ الحمدللہ منظم طور پر امتحانات بھی لیے جاتے ہیں۔ مولانا مصطفیٰ قاسمی، مفتی تبریز قاسمی، مولانا محمود رحمانی و دیگر علماء افاض بحیثیت معلمین اچھی و مثالی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس موقع پر مہمان خصوصی مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی نے کہا کہ ہمیں علم دین کی اہمیت و عظمت سے واقف ہوتے ہوئے اپنے بچوں میں بچپن سے ہی اس کے حصول کا ذوق و شوق پیدا کرنا چاہیے، جس کے لیے اس قسم کے تہنیتی پروگرام منعقد کرتے ہوئے بچوں کی ہمت افزائی و حوصلہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کا یہ علمیہ رہا ہے کہ وہ دنیاوی علوم کے لیے تو ایڈمیشن ڈونیشن ایگزامینیشن کے نام پر بے پناہ پیسہ لٹائیں گے، مگر دین و علم دین کے لیے اپنے آپ کو کنگال محسوس کریں گے۔ حالانکہ علم دین کا حاصل کرنا یہ مقصد زندگی اور دنیاوی علوم و فنون کا سیکھنا ضرورت زندگی ہے۔ ہم نے ضرورت کو مقصد پر مقدم و اہم کر دیا ہے۔ صدر انتظامی کمیٹی مسجد محمدیہ حافظ عبدالعلی عارف نے مریم فاطمہ کی شال پوشی کرتے ہوئے انتظامی کمیٹی و مصلیان مسجد اور اساتذہ مکتب کی جانب سے مبارکباد دی۔ پیرس اولمپک میں جیت کے ساتھ کی عالمی باکسنگ چیمپئن نکھت زرین نے آغاز۔ شاہ نظام آباد سے تعلق رکھنے والے 2 بار عالمی چیمپئن کا خطاب حاصل کرنے والی عالمی باکسر نکھت زرین نے پیرس اولمپک میں اپنا دبدبہ بنائے رکھتے ہوئے آج کے کوارٹر فائنل مقابلوں میں شاندار پیمانے پر جیت حاصل کی۔ ان مقابلوں میں انہوں نے جرمنی کی میکس کیرینا کو 5-0 سے ہراتے ہوئے شاندار پیمانے پر جیت حاصل کی۔ اس مقابلے میں ٹوٹل 32 راؤنڈ میں انہوں نے بڑھت بناتے ہوئے شاندار پیمانے پر کامیابی حاصل کی۔ 15 اگست کے بعد ضلع نظام آباد میں 2 ویلر کے لازمی طور پر ہیلمٹ کا لزوم، بغیر ہیلمٹ گاڑی چلانے پر مقدمات درج، کمشنر پولیس کا بیان۔ ضلع نظام آباد میں پیش آ رہے آئے دن سڑک حادثات کے تناظر میں ضلع نظام آباد کے کمشنریٹ کے حدود میں واقع تمام ڈویژن نظام آباد بودھن آرمور میں 15 اگست کے بعد سے 2 ویلر پر سواری کرنے والوں کو لازمی طور پر ہیلمٹ کے استعمال پر پابندی عائد کی جائے گی۔ کمشنر پولیس کاملیشور نے آج اپنے ایک جاری کردہ صحافتی بیان میں بتایا کہ نظام آباد کمشنریٹ کے تحت 2 پہیے گاڑیوں کے سواروں کو اپنی شخصی طور پر جان کی حفاظت کے لیے ہیلمٹ پہننا ہوگا۔ بغیر ہیلمٹ کے گاڑی چلانے پر مقدمات درج کیے جائیں گے۔ کمشنر پولیس نے ضلع نظام آباد کے عوام سے خواہش کی کہ وہ ان احکامات کی بہر صورت پابند کریں۔ ٹی جی ایٹ سیٹ ٹی جی پی ای سیٹ کونسلنگ شیڈول کی جولائی 31 جولائی سے کونسلنگ کا آغاز، تلنگانہ ہائر ایجوکیشن کونسل کا اعلان۔ تلنگانہ ہائر ایجوکیشن کونسل نے ٹی جی ایٹ سیٹ ٹی جی پی ای سیٹ کونسلنگ سے متعلق شیڈول جاری کر دیا ہے۔ ٹی جی ایٹ سیٹ کے ذریعے بی ای ڈی کالجز میں، پی ای سیٹ کے ذریعے فزیکل ایجوکیشن کالجز میں داخلے دیے جائیں گے۔ ایٹ سیٹ پی ای سیٹ کورسز میں داخلوں کے لیے 31 جولائی سے کونسلنگ کا آغاز ہوگا۔ کوالیفائی امیدواروں کے 8 تا 20 اگست تک سرٹیفکیٹ کے ویریفیکیشن کے لیے آن لائن میں رجسٹریشن کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ 12 تا 16 اگست کے درمیان این سی سی، سی اے پی، پی ایچ اسپورٹس امیدواروں کے سرٹیفکیٹ کی جانچ ہوگی۔ 21 اگست کو اہل امیدواروں کی فہرست جاری کی جائے گی۔ 22 اور 23 اگست کو اہل امیدوار ویب آپشن کا اندراج کر لے۔ 24 اگست کو ویب آپشنز کو ایڈٹ کرنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ 30 اگست کو پہلے مرحلے کی نشستیں الاٹ کی جائیں گی۔ نشستیں حاصل کرنے والے امیدواروں کو 31 اگست تا 4 سپٹمبر تک اصل انسداد کے ساتھ متعلقہ کالجز میں رپورٹنگ کرنا ہوگا۔ 31 اگست سے کلاسز کا آغاز ہوگا۔ پی ای سیٹ کے لیے کوالیفائی امیدواروں کے لیے 7 تا 14 اگست تک سرٹیفکیٹ ویریفیکیشن کے لیے آن لائن میں رجسٹریشن کرنا ہوگا۔ انہی تاریخوں میں امیدواروں کے سرٹیفکیٹ کی جانچ ہوگی۔ 13 اور 14 اگست کے درمیان
NCC, PAC, PH स्पोर्ट्स उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट्स की जांच होगी। 14 अगस्त को अहल अफराद की फहरिस्त जारी होगी। 16 से 17 अगस्त तक अहल अफराद वेब ऑप्शन का इंदराज कर लें। 18 अगस्त को वेब ऑप्शंस को एडिट करने की सहूलत फराहम की गई है। 20 अगस्त को पहले मरहले की नशिस्त अलॉट करने की फहरिस्त जारी की जाएगी। नशिस्तें हासिल करने वाले उम्मीदवार 21 से 24 अगस्त असल इंसदाद के साथ मुताल्लिका कॉलेजेस में रिपोर्टिंग कर ले। 27 अगस्त से क्लासेस का आगाज़ होगा। आज किसान नगर की जिले परिषद हाई स्कूल में 2001 से 2002 बैच से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा की जानिब से खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। आज किसान नगर की जिले परिषद हाई स्कूल में 2001 से 2002 साल के बैच से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ा तलबा की जानिब से खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर तमाम तलबा एक जगह इकट्ठा होकर एक दूसरे से मुलाकात करते हुए अपनी अपनी मसरूफियात के बारे में आगाही हासिल करने के अलावा एक दूसरे के अफराद ख़ानदान के बारे में तफसीलात हासिल की। बातज़ात तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने वाले असातिज़ा साहिबीन की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। बोधन हल्के के ब्लॉक कांग्रेस सदर व साबिक़ा ZPTC बिल्ला राम मोहन के जन्मदिन तक़रीब का मंडल में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। बोधन हल्के के ब्लॉक कांग्रेस सदर व साबिक़ा ZPTC बिल्ला राम मोहन की यौम पैदाइश तक़रीब का मंडल के मुकाम पर शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर जानकम पेट के मनादिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देने वाले बिल्ला राम मोहन ने फौरी तौर पर एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर पहुँचते हुए मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस कायदीन व कारकुनान के दरमियान अपनी जन्मदिन तक़रीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया। इस प्रोग्राम में SC सेल सदर ई लिंगम, जयतापुर सिंगल विंडो सदर मलका रेड्डी, नारायण चौधरी, लया यादव, राजू गौड, नवीन रत्नाकर, हनुमंत रेड्डी व दिगर ने शिरकत की। కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు బిల్లా రామ్మోహన్ గారి యొక్క 57వ జన్మదినం సందర్భంగా ఈరోజు ఎడపల్లి మండల కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది. వారి ఆరోగ్యాలతో భ్రష్టాచారాలతో రాబో రోజుల్లో ఎమ్మెల్యే స్థాయిలో మంచి పోస్టు చేయాలని చెప్పేసి మేమందరం మనసారా కోరుకుంటున్నాం. మరి ఆయన అనేక కార్యక్రమాలు ఈ మండలంలోనే కాకుండా మరి కాన్స్టిట్యూన్సీ లెవెల్లో అనేక మందికి మరి సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి. ఎవరు ఆపదలున్నా మంచి రామన్న అంటే పలికే వ్యక్తి. जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा में बोनाल का शानदार पैमाने पर किया गया इनेकाद। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा में लम्हा बोनाल का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर खवातीन अपने सर पर बोनाल लिए खदीम बांसवाड़ा से कोटा गली लम्हा मंदिर तक सफर जारी रहा। बातज़ा खवातीन ने मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर साबिक़ा कानून साज असम्बली स्पीकर बांसवाड़ा MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के अलावा आग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन चेयरमैन के बाल राजू ने शिरकत की। इस मौके पर खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। शाहनिज़ामाबाद में मुनाक़िदा गाँव की तक़ारिब में मियां नीतू किरण ने की शिरकत। ज़िले निज़ामाबाद में मुनाक़िदा गाँव की तक़ारिब में मियां नीतू किरण शेखर ने अपने अफराद ख़ानदान के हमरा शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने किले के पास वाक़े मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। बातज़ा मियां नीतू किरण ने K6 से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 5 साल से हर साल की तरह इस साल भी गाँव की ईद बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मौसमी बारिश में फैलने वाले अमराज से तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौज़े के देवताओं का जुलूस का इनेकाद अमल में लाकर गाँव की ईद मनाने का इजहार किया। 1400 ఏళ్ల చరిత్ర గల 1400 సంవత్సరాల చరిత్ర గలది. అప్పుడున్నటువంటి చిన్నపల్లి గడిలో ఉన్నటువంటి జానకీబాయి గారు ఈ ఊర పండుగను మన దగ్గర స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. తను అప్పుడున్నటువంటి సంక్షోభాన్ని చూసి మరి ఈ విధంగా అమ్మవారిని గ్రామీణ దేవతలను కోరుకుంటే ఎంత బాగా జరుగుతుందని మన దగ్గర ఈ సంప్రదాయాన్ని తీసుకొచ్చి మరి దాన్ని తరతరాల నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఒక ఆనవాయితీగా మన దగ్గర మన మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుపుతూ ఉన్నాము. ఇక్కడ ఈ గద్దె అప్పటి నుంచి కూడా స్టార్ట్ చేసి ఉంది. చిన్నపల్లి గడి నుంచి సొరంగ మార్గం ద్వారా అక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు మార్గం ఉండేదని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ముగ్గురు అమ్మలు గ్రామీణ దేవతలు మన నిజామాబాద్ మొత్తం జిల్లాను కూడా కాపాడతారని చెప్పేసి అందరూ కూడా భక్తులు నమ్ముతారు. ఈరోజు అశేషంగా జనం వచ్చి ఉన్నారు. ఆ అమ్మవారి దయతో ఏవైతే మనకు సీజనల్ వ్యాధులు ఉంటాయో అవన్నీ రాకుండా పాడి పంటలు అలాగే ఎలాంటి అనారోగ్యాల బారిన పడకుండా పిల్ల పాపలు అందరూ కూడా చల్లగా ఉండాలని అమ్మవారిని కోరుకొని ఈరోజు ఊర పండుగ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అమ్మవారి ఆశీర్వాదం అందరి మీద ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటూ అందరికీ ఊర పండుగ శుభాకాంక్షలు. माकलूर मंडल के गुट्टू मुकाला चिकली वल्लभापुर देहातों में वाक़ आंगनवाड़ी मराकज़ में ECCE प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया।
आज आंगनवाड़ी मराकज़ में चौथे हफ्ते में ECCE प्रोग्राम के तहत माकलूर मंडल के मुकाम पर वाक़े गुट्टू मुक्काला चिकली वल्लभा देहात में वालिदैन की मौजूदगी में बच्चों के मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के बारे में वजाहत किया गया। इस मौके पर आंगनवाड़ी अमला समंता ने कहा कि आंगनवाड़ी सेंटर में बच्चों के लिए ड्राइंग जैसे प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। बच्चों की महारत में इजाफा किए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में आंगनवाड़ी टीचर्स समंता प्रहलाद सुभाषिनी ने शिरकत की। निजामाबाद जिले में बारिश का सिलसिला जारी, आबी ज़खायर की सतयाब में हुआ इजाफा। निजामाबाद जिले भर में हल्की सी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके तहत नवीपेट मंडल में 15.0 मिलीमीटर, नंदीपेट में 12.3 मिलीमीटर, इरगटला में 9.7 मिलीमीटर, मबकाल में 9.5, मेंडोरा में 11.2, बालकोंडा में 11.3 मिलीमीटर, रेंजल में 14.0, मोरताल में 11.3, एड़पल्ली में 12.1, पोतंगल में 10.5, कमरपल्ली में 7.4, कोटगीर 10.2 मिलीमीटर, सालूरा 12.8 मिलीमीटर, डुनकेश्वर में 7.0 मिलीमीटर और वर्नी में 13.2 मिलीमीटर, बोधन में 13.6, रायलपुरा 10.0, भीमगल 13.1, चंदूर 11.9, माकलूर 10.7, आलूर 6.7, इंदलवई 14.0, मौसरा 13.2, दरपल्ली 14.4, रुद्रुर 9.1, जकरानपल्ली 10.2, निजामाबाद साउथ 10.3 मिलीमीटर, डिचपल्ली 10.2 मिलीमीटर, निजामाबाद रूरल 10.6, श्रीकोंडा 12.1, आलमोर 11.2, निजामाबाद नॉर्थ 7.6 मिलीमीटर, मुकपाल 11.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ट्रांसफार्मर से मुताल्लिका फ्यूज़ का वायर दुरुस्तगी के लिए आने वाले 2 लाइनमैनों ने शराब के नशे में धुत खवातीन के साथ बदतमीजी करने का वाक़या पेश आया। तफसीलात कुछ इस तरह से। जिले कामरेड्डी के इंदिरा नगर कॉलोनी में वाक़ डबल बेडरूम के पास मौजूद ट्रांसफार्मर का फ्यूज़ का वायर जल जाने से लाइनमैन गफ्फार को कॉलोनी के मकीनों की जानिब से दी गई इत्तला पर इन्होंने अपने साथी लाइनमैन राजेंद्र खेमरा डबल बेडरूम के पास फौरी तौर पर पहुंचते हुए ट्रांसफार्मर का फ्यूज़ की दुरुस्तगी अमल में लाने के बाद मुकामी खवातीन की जानिब से स्ट्रीट लाइट ठीक न आने के ताल्लुक से सवाल किया गया, जिससे नशे में धुत होने वाले दोनों लाइनमैनों ने खवातीन के साथ बदतमीजी की, जिस पर खवातीन ने लाइनमैनों का घेराव करके पुलिस को हवाले किया। कॉलोनी के मकीनों ने लाइनमैनों के रवैये के ताल्लुक से कामारेड्डी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। ఈ తాగుబోతుల లైన్ మెన్లు వద్దు. ఇవాళ ఇదే చేసిండ్రు, రేపు పిల్లలకు షార్ట్ వచ్చేటట్టు కూడా వేసుకోగలరు వీళ్ళు. मुबकाल मंडल के मराकज़ पर वाक़े न्यूज़ होरी जोन्स स्कूल में बुनाल त्यौहार प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। मुबकाल मंडल के मराकज़ पर वाक़ न्यूज़ होरी जोन्स स्कूल में बुनाल त्यौहार का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल चंद्रा विलास ने मुखातिब करते हुए कहा कि हर साल की तरह इस साल भी बुनाल त्यौहार प्रोग्राम का तलबा के हमरा शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में स्कूल करस्पॉन्डेंट रत्नाकर असातिज़ा साहिबीन व दीगर ने शिरकत की। मुबकाल में वाक़ कृष्णावेनी हाई स्कूल में बुनाल त्यौहार का जश्न शानदार पैमाने पर मुनक़्क़िद किया गया। मुबकाल मंडल के मकाम पर वाक़ कृष्णावेनी हाई स्कूल में शानदार पैमाने पर बुनाल त्यौहार का जश्न मुनक़्क़िद किया गया। तलबा की जानिब से रुवायती अंदाज से पेश किए गए प्रोग्राम सबको अपनी जानिब मुतवज्जह के। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल कोटा प्रवीण ने कहा कि तेलंगाना की तहजीब व रुवायत के बारे में तलबा को आगाही फ्राहम करने के लिए हमारे कृष्णावेनी स्कूल में हर साल की तरह इस साल भी बुनाल त्यौहार का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। हाल ही में मुसलसल बारिश की वजह से मेंडोरा मंडल के मराकज़ पर वाक़ कदीम मकान मुनहदिम होने पर बेसहारा होने वाले मुतासरीन को बालकुंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज सुनील रेड्डी ने सहारा देते हुए माली इमदाद की फ्राहम। मेंडोरा मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले गोली, अम्माई, चिन्ना, नरसू, कुंटम, देवई से मुताल्लिक़ात 3 घर मुनहदिम होने की वजह से बेसहारा होने वालों को बालकुंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज सुनील रेड्डी ने सहारा देते हुए इन्हें 10,000 रुपये के हिसाब से तीनों को माली मदद फ्राहम की। इस मौके पर कांग्रेस कायदी ने कहा कि गरीब अवाम के मसीहा सुनील रेड्डी हर वक्त गरीब अवाम के लिए दस्तियाब में रहते हुए इन्हें अपनी जानिब से हर मुमकिन तौर पर मदद फ्राहम करने के लिए पहल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस के कायदीन कारकुनान मौजूद थे। बोधन हल्के में CPIM पार्टी ने सहाफ़ती नशिस्त का एहतमाम अमल में लाया।
बोधन हल्के की CPIM पार्टी बांसवाड़ा हल्के पार्टी कमेटी के ज़ेर एहतमाम बोधन शहर में वाक़ PRTU भवन में इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास में हिस्सा लेने वाले CPIM पार्टी ज़िले सेक्रेटरी ए रमेश बाबू ने कहा कि मरकज़ी व रियासती हुकूमत अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने के लिए इंतख़ाबात के मौके पर दिए गए वादों से मुताल्लिक़ा स्कीमात को मुकम्मल नहीं किया और बजट मुकम्मल सतह पर इजराई अमल में ना लाते हुए अवाम की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने का इजहार किया। కేవలం తన అధికారాన్ని కాపాడుకోవటం కోసం తనని బలపరిచేటువంటి రాష్ట్రాలకి అట్లాగే తన పార్టీ అధికారంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలకు మాత్రమే అత్యధిక నిధుల్ని కేటాయించి మిగతా ప్రజల్ని ఈరోజు మోసం చేసినటువంటి పరిస్థితి ఈ బడ్జెట్లో కనబడతా ఉన్నది। ప్రధానంగా ఈరోజు రాష్ట్ర విభజన సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇచ్చినటువంటి హామీల్ని అమలు జరపడంలో గత 10 సంవత్సరాలు నిర్లక్ష్యం చేసినటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం ఈ బడ్జెట్లో కూడా అదే నిర్లక్ష్యాన్ని ప్రదర్శించినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది। బీజేపీ నరేంద్ర మోడీ యొక్క వైఖరి మారినప్పుడే ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు कामारेड्डी जिले में हल्की सी बारिश का सिलसिला जारी रहने से आबी ज़खायर की सतह में हुआ इजाफा। कामारेड्डी जिले में हल्की सी बारिश का सिलसिला जारी रहने से ज़खायर आब की सतह में इजाफा हो रहा है, जिससे मदनूर 13.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और जुकल में 9.6 मिलीमीटर, पेद्दा कोड़बगल में 7.7, बिकनूर में 10.7, बिरकुर में 10.6 मिलीमीटर, नसरुल्लाबाद में 11.6, बांसवाड़ा में 16.3, पिटला में 5.8, निज़ाम सागर में 4.9, नागिरेड्डी पेट 7.9, इला रेड्डी में 6.0, लिंगम पेट 15.8, गांधारी में 15.4, सदाशिव नगर में 14.4, ताड़वई में 18.6 मिलीमीटर, राजम पेट में 22.4, बिकनूर में 22.4, कामारेड्डी में 17.8, रामा रेड्डी में 13.9, माचा रेड्डी में 9.0 मिलीमीटर, दोमकुंडा में 8.4 मिलीमीटर, बीबी पेट 8.0, पलवांचा में 10.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।